awizo ndongo za hatu donc nabanu si wangazicha ndongo za mndu mkadola likiwa ndongo za mndu kayabo reka hambiwa reka kujambio halafu leo est-ce que c'est pas facile comme argument leo ngabwe esprit ka leo kweli karjachibula sha kena hampeshe ye une semaine kawibakisha yake kajibu donc sisi ngasina tena ndainwamba deuxième phase ani mrambe ni plan B et plan B ngasina manyasi kao ngeiho ikawo yo representer diaspora hatu para Mansour Abdallah uomdu ikawo henu sikungu ni paro henu sikungu no soze message za husu et dialogue donc nge harumwe commission ya he dialogue donc yabo ngiyo hama ngasi yabo parce que ungu represente wakati yaona ne indini directeur wa he dialogue haonesa ukai represente RDDC donc yabo sisi inu question yo kaleo badanga fanyo politiki vaki archive vaki tarehe lokaleo ranziha chez chamboka administration que déjà fanya voilà et c'est pas facile comme argument yo ka ouvrir lieu ou trawe non c'est pas facile parce que quand même on sait très bien madame Mohamed parce que hazone ça que vous façon parce qu'on sait très bien que vous méritez ou enda armée dialogue tant que domana ou kawo ou défendre moi da l'armée diaspora les échos ils reçoivent ngawe bien placé armée wako défendre moi daula vous Faransa ouais vous participer dialogue oui shabanu yo justement yo mengoro mazeno ko kawre onesoka ritsaha de kwa leo tsirongwana mina chance onesoka il faut qu'il y ait des archives parce que il y a un moment ikanga jo demain on doit bila wakati mwaka ne direction hii yebanu mfanya yebanu pourquoi on doit assister moi et dialogue et pourquoi nabo wakati où il faut sortir des preuves kuna johambo kat serenge téléphone tsipara Daniel Bandaru kaya mais ça sera trop tard non parce que dialogue c'est fanyia comme ça kawa non et dialogue banu tsuhambio kaya banu haruma ezone so banu ngarenda haruma dialogue parce que ngabo difficulté ces difficultés ils reconnaissent yorelewa ces difficultés hizo wananyasi walo sur place amade na monesa ni Mansour Abdallah ngwao ngo hatar mo commission na wo il fait partie du RDDC ngono donc yabo leo yinu namne kao e katila wa maudu chance butinone so wandu kaya sabu sitano fakimba dabi ngabo kadro ya saya lelo wedwa mana mzima mengoni mwema dhamana wa he RDDC mono e barua ye mwe dola ya yanzia ya kau appelé ces partis politiques les sociétés civiles wende harmwe dialogue barua ya invitation e barua hiyo kajano te hata ye diaspora koma namna jemjo kaheleze diaspora ne muada ula kapara dialogue kajanzi ha ye diaspora harma lettre invitation hii oui na nyinga mwani yao za interesa ya diaspora hoso ni mwe regime ya Azali Assoumani parce que ngam sedia we regime donc hakaufanya barua ila e diaspora kwa jasitewa harmwe kurie ile izo ngozi la mzirenge jenye banu ila sinongo ka ngarjo nji harmwa polémique namna hiyo parce que c'est polémique parce que madame Faki non franchement parce que samani parce que c'est pas polémique et quand on a des problèmes zinji ngazila wa hunu armée diaspora c'est diaspora effectivement shani ritidwazo kaya banu wakati zinu za tsawa Restidwazo ka président de la République a décrété ukaya ngebidio wakaye directeur wa dialogue donc c'est lui qui conduit le dialogue c'est pas Azali oui wono donc yabo barua ya sinyazali barua ya kawe ham délégué yafanye yatsaye ilaila warahaye janomeo non oui ça c'est le seul qui est habilité. Je crois que c'est le seul. Facile. Non, c'est moment de vérité. Oui. Est-ce que ça sera pas facile le Hamboka? C'est vrai qu'on reconnaît ce kaya, wabiri erreur et ça sera ça. Et barua ila warahao ye janomeo. Tout à fait. Et on responsable de dialogue ye janomeo. Oui, banunja njara, shabanu leo harmanongo jasinu.
le seul qui est habilité au China à rectifier. Donc, Jassi, nous sommes comme China Mane. Ou c'est le directeur, si Garanzo est avia et n'amnon à regarder. Est-ce que Kazaka a maladroit? Non, Mimi est point de vue. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, il faut maladroit. Parce que, non, parce que, justement, on a rectifier. Parce que, RDDC, il a des partis politiques. Oui. Il a un mouvement, il a soutenu le régime. Donc, pour les intérêts de la diaspora. Oui, voilà, pour les intérêts de la diaspora. Il a des partis politiques. Donc, il a un mouvement, il a soutenu Azali Léo. Maoudou Ijokiri, après Azali, Iwonoka, Gebidio, soit il continue à soutenir Azali, ou les Wo, ils jouent des actions zinojines. Par exemple. Shaola, on est sokange na parti. D'accord. Et RDDC, il nous est parti. Il nous mouvement. D'accord. Une association régie par la loi 1901. D'accord. Voilà. Watukufu kanga mdunga onga joreje mtirohe na partage parce que ngarjo uzisa fakimradabi a-t-il prêt au quitter navire ya obadingwe muhahidaula parce que des rumeurs zinguli yao gujorijibu abahayinu en direct. Après madame surtout fakimradabi rare janji ya uzisa ila position yao uyula inamna warenga. Est-ce que c'est pas un échec et dialogue ya hemo haidaula et fait au kaya opposition pour côté oh non et zinamna et dialogue ndao et diaspora comme Japaro voilà. Est-ce que c'est pas un échec et dialogue? Non, c'est pas un échec, échec et kaka de constater ka la difficulté chaque constater ka la difficulté il y a pas échec. Donc le reste c'est des problèmes techniques. Le kale onge bidio wala wanduka wa commission ya he dialogue washinde e commission ila ifanye hazi ya ani wafanye hazi jaboko ikabidi kaleo bien sûr soit déplacer wajehun wajeone diaspora soit wa tsahe diaspora. Par contre bon yonde mengono manzana wa commission yanza zonese bon c'est disinda mina responsable wa he dialogue. On a eu au moins deux conversations gono cha mimi ketuni satisfaise et d'une satisfaise do bali ya baru namna inone soka voilà tia sinda mina wa he dialogue ikawa hari propose ndongo fulani bon cha iyo question kao za formalité au question technique kao kajabira. Donc mimi upande wahusu les petits détails hein izo kanabjo uri haima mwanzani jabo imana mon exemple ya fanishi sidwa sokabake kane juziba ikanile fanyishiha ila kanikao wandu wantipia wakaulindo kaya et ortesinge koyabo. Même le chef de l'État c'est le seul ikao a remarqué uka comment ngamfanywa interview ikao eshene ya dunia ilobanu eshene ya hanketibana. Donc ça veut dire ukaya hafanya tout le moyen a dégagé tout le budget nécessaire ngono sha des problèmes techniques zahema technicien kwa jazifanya nandu kale wafanye gestion kale wabehema journaliste harma yekan kwa jawabe et la faute qui et la faute qui c'est pas Azali la faute ya hoandu ikao waka hwende sae endini waka hwende sekan parce que kabidi ka badamni ko budget mjoka qui doit aller qui yakabidi yake prioritaire. Donc il y a pas maintenant on est sur cas. Est-ce que c'est pas facile comme argument? Non il y a d'autres situnda non c'est pas non katina tanwe yo kaleo heni mndo ajomni ka fonction yake derrière lui. Non il faut pas banunga ni hunu ngamono Macron tu kaleo ngabo ministre de l'éducation aujao yabia mdunge dingoni. Non la faute circulaire rien à voir. Non la faute à ses collaborateurs parce que kabiduka parce que c'est pas facile d'envoyer la faute alors qu'il non il y a des preuves formelles ici ujozi ni preuve formelle dazile kaunga ngazione hao ngizo palpable ngabona ushahidi zione hao ortese hende au kajenda
et ma pesa tolwa ka tolwa ya tolwa donc yabo la faute à qui la faute ya ho anu à lui qui gouverne non la faute à lui qui gouverne parce qu'on gouverne on est so donc sans parce que nous toujours amango tawali suala non tu tawali suala et est-ce que c'est pas une échec parce que position au pied côté garuna ou diaspora non c'est pas un échec c'est pas un échec parce que non c'est pas un échec wakatika wananyasi wa dialogue wananyasi wa opposition ngwatsao préalable ikao bizarre ça c'est le mot kuna ujua uhiba ngono uke ufungwa haza ukauhibi lewambo ka ngarjonda ra hadisi shampaka ufungwa wazi wangu so mahani ne kaulu hilo attends non abongo mélange non la question est là parce que l'opposition opposition on n'est pas là non l'opposition ngwa jouer une politique de chaise vide ikao ketu waramene na rongo parce que tidwazo kaya wakati ya hizo assise wazifanya wakati wa hizo election wenda to mwizoni waja kutujwa warudanda huvi namne kao Imam Azali afanya appel yaho wandu wonsi pia waje harumwe zinu ze difficulté kangu hizo wandu wa hadisi waonde solution zo shinda leo wandu wa hize komori wafanya hamaila zilando zo handu zahe au ndongo zahe familia yahe ngwa mvuri zao donc yabo goti kuzwamana uo yoti namna ya ufanya hazi donc tujibu le swala la hangu mwana parce que ça sera quoi aller faire dialogue parce que dialogue karambula na mwana mafaki mara samani dialogue kenge fanshao o wandu ili watu helewana yemzima hamba katuenda yabo mzima ngudu akenti hadi sena no to dakenti jalisize ritidwazo kaya banunga opposition et opposition ngabo ila opposition kao constructive ngabo ina opposition kao systématique heni longo waona heni wandongo waona ngwatsingorema be kwazo njema unaelewa donc yabo angalia ritidwazo juzi bafanya conférence wandu wa mwinyi c'est de l'opposition. Député Oumouri, c'est de l'opposition. Puis on de la paire, c'est de l'opposition. Wawa déclaré Wambo Kangwendao. L'opposition va rejeter quoi non, yo problème. Ya ego ya hao kaleo ni mkatsukubali ukao inde atende yo complexe d'infériorité kao ngiyo haruma ndini mtu medini ngiyo haruma opposition. Yo on peut rien. Shaha afanya ukawa nduwaji wakubali waungo wajo huja yabo wakati kao dialogue njo kafanya shia wajo wa remplacer d'accord voilà wajo wa remplacer comme parti opposant voilà otahari rendi haraka faking rarejo nji haruma masuala muhimu kadora tungiza na uparabanu surtout ono barua ya ambassadeur ya licencié mrohazi wa ambassade premier conseiller ambassade vous prenez une value namna je oui si on est barua Saïd Omar Sedali premier conseiller ambassade ya licence si on est barua si on est barua hiyo même si somo ze grief za fanyishi habo shani moi ils ont ni condamné c'est le fait tout cas il y a un problème interne il y a harma zerezo donc avant manzo na mbukaya il y a problème sinon subuti na mbukaya monsieur l'ambassadeur parce que l'ambassadeur ngamjo subuti na mbukaya c'est un homme intègre mbukao parce que bon on a eu la chance yo kashindire rimone hari convoquer rishindire de réalisinda sinao à partir de là tu onoka mbukao conciliant mndukao pédagogue parce que zenonga kaone sabo ndongo kao heni mndu atukahelewa hashindi helewa en peu de temps donc est-ce que le sentiment yo que tu la contraire ne joue non justement parce que justement avant de none soka e barua imbe kwa yende asinye chesi ne meter moi réseau mimi ngamjo subuti ni parie ngono haruma ni wonese devant les Comoriens ou ambassadeur sindi atia e barua ina moi réseau ambassadeur c'est quelqu'un kao ngasihun ngarujua les ambassadeurs qui sont passés ikao ngabo wenji wanzwani sharti dwazo kangabo ngazija ama sultan shuzuru parce que maman cheleo sultan shuzuru on a travaillé ensemble wakati kao walangami université chatika secrétaire général wa RDR voilà donc j'ai eu pas mal de contacts avec lui mais ces différences yaoi le cas c'est un homme proche du peuple c'est un homme proche de la diaspora parce que ye kabako biroha ngamunao hendela kuno evendo jumani
ngamunao ya assistar ma de funérailles na bori hana wandu uko assiste ambassadeur rakanao wasuka assiste ngono yeushinda leo ha déplacer na bole wajojo baki ho biro hahe yambe ukando wa province na waji yo déplacer ande moha harmati voyage privé za hahe za husuye et diaspora za husuye dini. Or il n'était pas obligé de faire ça. Donc avant amazona mbukaya ngamjukange na kalite zinji zo shinda zileke ze diaspora ngono mmentandu yaifanya usu wananyasi daula mafiti ça bon voilà tino subutena be daula haki ngono ya watsa wandu wao kawa mpara au kawa para shayo wa receive. Donc avant manzona buka mduoi katsufana ne nezafanyisha hazina. Donc ezabaki intérieurement où ce fonctionnement ya ambassade, ça je peux pas rentrer parce que yo tindo muzangu voilà, parce que je travaille pas à l'ambassade. Cha tiwono ze grief za onesu yabo bon cha ngam regrette le fait tout cas inde harmaze réseau. Est-ce que wakati mnu poser question, est-ce que une vengeance yo kaleo ya fanywazo yo question du poser o hay balance mfano ono bon cha yon lo sur monsieur l'ambassadeur na ila diplomatie parce que on sait que c'est un diplomate chevronné ikawa bon afanya hazi auprès ya Imam Wazali. Donc avocat jam mbeha hunu pour rien gujuo qui est ce personnage. Donc avant manzona mbukaya mimi ngamjoshinda ndefando pande u. D'accord. Voilà. OK. Watukufu kanga mdudu nga haruma shelu bide komor na mzidi ueme haruma triase cœur parce que ngabo makalboshi walo ya wasignaler nga mwaona au hata rjo optimiser mission et technique wa bloquer wandu wao na MM triase cœur ili msécuriser ompango ritimizi watukufu rjo mtsani haja hiyo parce que ngaro no wangu signaler ngaro waona banu ngaro waona namna kusignaler mwana mafaki hata rjo kolondia rone diaspora wa déplacer wenda Bruxelles ndio afanya manifestation un déplacement succès parce que wono dunia wakaiho namna wajimobiliser. C'était pas comme Genève waka tout près et no mahalani il a congrès sommet akofanywa chef d'état africain ma chef d'état wa union africaine kwa kama Genève waka ule waka hambiwa zihadisi waka tout près une conférence afanywa et presse internationale wazanzia. C'est un succès. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Est-ce que je réponds namna je il a succès ya manif ya opposition afanya Bruxelles banu swala jilo ngali stajab namnaji uka en tant que journaliste kao miu estime haku unjarma piège jailo kabala leo wafanya ngozao restido azokaya c'est pas la première fois voilà juzi waka Genève muoneza za rende haku non wende Genève muono watoka enda wazine mbiu no nda uno azza hapa c'était pas le cas watire les leçons à Genève non on succès voilà ya babanga joja comparaison entre Genève na hula entre Genève udiwazoka waka wenji shia hunu waka mwende 50 non message ngamjoharme comparaison hangu d'accord juzi au Genève waka dans les 100 ou 200 hunu waka 50 bon, plus un peu plus. Ouais, un peu plus, oui, n'arabé un peu plus. Même. Oui. Au secours là, nobi, oui, m'ramba nobi, maître Larif, d'aina tosha, washindi wende iho, plus de 3 jours wakanti. Waka, bien sûr, waka buwalavi, parce que ngamjwe pourquoi njo hambe namna hiyo. Ristido zo kabu wenda iho, et appel de Paris, ils ont katujishiana. Watu wa budget nchashi 6,000 € parce que ils croyaient au kabala kweli ngendo wao se Imam Wazali, ils croyaient nazila ikangwa ndo afanye. Finalement juzi banu kwa jawani kata hindu uono wende ngabo wenji watsutsanga na balahale wakatsanga yabamzono soka sur le plan budgétaire hulaika inji parce que washindi déjà wenda wabalia 6,000 € wende wa gaspiller comme ils veulent wanu non kuransi banu garijao banu ngabo une démarche intellectuelle mdudo onesa ni ze comparaison wono hunu wende hata na wilizika uheya hatabu ani abamanzo no soka olioka juzi wende walala 3 jours avant et bana maître Larif
juzi watoenda botasi bala warudi wajubo jioni waroha parce que kabati yakana confiance ya wanike mali tena wakafikiruka zila wafanya juzi Belgique ndahubini Genève ngajoshi lazifanishe hunu tena wakomori wandiswelewa wakomori waonuka ngabonda bozinji donc yabo yo échec nku bon upande wa Imam Azali ristidi wasoka ya Belgique Union européenne il a ngona ngabo ndomba programmation ikawe ya rangu 2021 jusqu'à 2027 iyo programmation yo fanishiha uhusu et PCE et plan Comores émergent iyo plan ikawo ikansi hausutene imwahe daula na ila politique nationale uhusu les structures économiques za kabidi zifanishiha donc yabo sur le fond yono kwekao daula haki kwa jojoshi la watushi izo sasa zikansi yabo sur le plan ya politique kwa jashi na mfanya nongo hula muono hati arrive ya hai Macron hamakwe afanya ndo bia busy hamfanyie busy yosi wa Faransa imara mfaransa mndu wamfanya busy abo ça veut dire ka ngomjondo nondo ngawe na confiance yae unaelewa unaho eda waone imara hiyo Macron hatuara non parce que non receve bien sûr il est obligé de recevoir le président de l'Union européenne Union africaine Union européenne uelewa c'est normal ya receve shanga buzila sini udoshia mndu afanya kulati au mndu ambrase mndu au mndu hende unsini mweze skali hare angemndu hama accompagne zila c'est plus ya wazali zila isignifie ngo zinji ilande ila confiance ya hemanyasi Macron ani mjamba manyasi ikao ngifanyio rekanga manzao rekaka mtuhanza ishia zenongo hizo zifanyishi hatarengo yabo nampasize image namkera zimpasize image muone voilà chakuno jo hana ila succès ya opposition uone hata marasama ndakadim uone namne succès kai uone mna receve media international uone même wa Paris iko harasema Paris uone namna wasible wafanya conférence de presse madame c'est sérieux banete bainu c'est sérieux mtije mjiarma scène za kuluna ndini parce que on ngebidio mara kulun mwanzo fumbo ani ndazinu mwamba uzinu ndani ndazinu mwamba uzinu kaleo ukawafanya conference oui njahara c'est le fond qui compte d'ailleurs wakatinga mdutenda nani wana parce que reno angalia harma ze media zinu yabo mwahata mwanjubira abantu henu siku gamtingo tsaha wandu waheda ula mafiti njahara shama nzona mukaya vanu wandu wasalisi na mamichi wanungo wenji na bonga bo wenji wampara woni kamtujibu est-ce que c'est pas mayo kauta non amazona boka est-ce que vanu nganyina ila déontologie ya ma journaliste ngamni poseo avec objectivité soit voilà samahani est-ce que c'est pas un argument yo kaya ucha non parce que ngozi johara mwa kaisha ni libre de Comores ni chaîne libre sous para hena mru habanu oui samahani mtimizi mangu kurata que c'est normal le point de ngozi joka chaîne libre de Comores ni chaîne libre hena mru jovanu ya judge exprime batino kaya hadeya si on est libre on est ouvert oui c'est une question gasina mwezi naam ngani angalia gasina mwezi dobi ya jaba même chez le usiku ikao vajamdu watu vanu ya à peu près 2 ou 3 mois avant gasina 3 mois de mwana mashaheri ya jaba ngono rangu ya minja una mbamdu ya haja nabo hale nyuni para mnambioka enga wena mndu yanzo yaje nyumjibuni aba ha silence radio donc abonzera mboka abonga mnongono ndabala mndu azamboka nongone harumwe micro bahile nga mnongono harumwe
et télévision ni monese ni ukaya kam turumia e o haki parce que va me transformer chaîne libre ndoda bien fikiru kaya mimi mwanzo ni Moses est-ce que va nous kutu répondre o ude ya okaya go soutenir ezi régime yazali asumani no kutu ndandongoyo tueseye u répondre harama sisi ma journaliste est-ce que c'est pas facile jawabu non banu jawabu abo savidiruka ngamkubalio kanga nyindeni nao non yo mana roso kaya olioka wa répondre ngori attaquer parce que je crois que c'est facile les zones de Djeyoka c'est trop facile parce que le joueur il a philosophie idéologie à Heshen vous êtes kuja paru ta Heshen kujabire la haraya wala kuja paru la différence ni ne mansaha ne shilea ni ne mansaha ritahe zalime rien namna rami wo yango kite muhaida sama mtuka justement tuja hapo tena est-ce que c'est pas facile hukaya ukawe il a débat au attaque Heshen libre parce que Khartoum au répondre ezidwa ya lapizi wao ezidwa urapizo parce que wazidora ngo hale kuja paru balambu wa serikali jambe ngwa wabire ramharaziza kuja paru tsahubire ramharaziza est-ce que c'est pas facile minute quand reje haruma yofuya reje question c'est au fait débat il a succès il y a opposition non kabati fanya succès parce que le gouvernement non arrêtez ngabwa Belgique ngabwa Paris ngali revenons haruma ndini ya ziko ngono inda ila defo yani mkubali ukamndwa aringena ndini mndwambe ndini gouvernement fantôme ngono haja oui amtomnika exemple fantôme voilà leo amusheleo wewe huzone soba ubanu en direct besebala ndaruma ye siège ya wanu mbama nobi siège CGT ngono manyasi azone sabanu ka banu e gouvernement ya ziko recevoir on administration ya kifaransa halafu mtu jamza hangu au kwa hangu ngehula handu hai banu kweli banu kwa tufanya bêtise ngwa recevoir ni Faransa non arrêtez un peu arrêtez non sha banu bwambo kande Faransa wawele ukaya walandwa nzwa négocier départ ya Imam Azali harma ndini non parce que d'ailleurs ishele ando bo Said d'ailleurs monsieur le journaliste uone soka après ka waro habanu ngarjoko taruzise ngono ndini Azali atukoroa ishele amole kabui lo tishia moi je suis de près parce que l'objectif objectif voilà avant de pourquoi tu reconnais Mohaïdaoula est-ce que c'est pas une question au justice banu izo emanana banu de fait yokawa unana na wazungu au Alexandre Liwandro elewe CGT nyamwambioni en tant que responsable de CGT mwanama wa hoko mori na moneze carte zino na moneze carte hizo izo manda za timizindaro izo arrêté préfectoral zala wa harma préfecture ya Nanterre ya mdésigné conseiller du salarié wa CGT conseiller du salarié de hali na abo amba conseiller du salarié wono Jean-Pascal Ola ka recevé ndobi gouvernement d'exil c'est un collègue à moi wala mumjuo yabo ni wahamba ngamjojua heni mnyanya wahanya swa mahali ile kaulu ngono yefasiria wewe awanzona mbokaya sisi falsafa ya hatu ya CGT sikado njia harumwa politique intérieure za anti ikao que tout concerne habiter même en France si uhenda harumwa une politique sociale ngono donc yabole ho subuti mndu ya tsahira ndevu au siège ya CGT Daina Jean-Pascal que je respecte c'est un ami à moi ikawaba monoka je travaille avec lui ngono ikebala wola ngamjomu hado wa Komori ukabala ba hay gouvernement ila ngendo ya validewa ano arrêtez tikantoka imara tikanza none soka sisi e falsafa hiyo karjahaniyo si CGT na zinu tunongwa kabidini mweneseni banu ngono mwono kainde par arrêté préfectoral ngono nous défendre wando hazi ikao entreprise moins de 3 personnes de 11 personnes yabo ubo ekango na difficulté zahusu ndini mbameni zahusu licenciement abusif ou ndini chamio intervient parce que c'est spécialisé harma le droit du travail donc yabo Jean-Pascal Ola mumjo non donc
ntujua koma c'est arrivé ho wakubalia rendez-vous shantswaminu kaya wamweleza ze objectif zao wa hashindi hajua wala ndo hindini donc hapa tikanza nambu rangu leo namjo kaya ngamjo hadisina mina Jean Pascal ngamjo jua ezabira ni muone se ni kaya mimi mrikao ngamapprove esiasa azali yawe zindrabo zila zaune si wa kazina passe parce que CGT sikadonji haruma ngo jazina vala ndo kangwanza wa hadu wa Komori shantsuona namne kao wa Komori Pascal azone sukayengu rimuza mamu nga contact na Macron oui shabanu leo vanu harume droit de travail yo jibaze haku zila conditions za he salary yabo mimi ngafikiri bala wakahenda ni badatsiwono besema ngono wajue parce que bon ondo wajilekezo kango na gouvernement koma recruit ani ze contrat de travail zikofanyishiha koma ndongozi nji zakabidi zifanyishie non imara parce que c'est notre spécialité ndongo za ukale ori valider gouvernement ça nous concerne pas ya vraiment zona mbuka je fais partie mi tu as vu voilà wala wahadalwa ngono warudi wajihada atafsir ça veut dire ukaya wahada ya dobi wahada ya Pascal parce que nous sommes des versions kawe ashinde elewa ngono waje wahada wa Komori ukam mfaransa wakubalia na no ibanu leonganya na ndini kam tushinda mwendo kedorse kam tushinda mwafanya mwanjihar mwaze diplomatie za hunu mwatofanya mada zila chamfi una Dr. Jim wafanya non justement voilà là je regrette beaucoup parce que l'américain me respecte quel que soit le bourriaille huenda ya bewarme CGT ine abukaya ngwa valide wa gouvernement franchement wa Komori na miswami shangazi mtesa wa haku bahia bana baha pour rajouter l'humour bahikeiri konyinga ina telefoni ya hema nyasi Mustafa mwambio kanaje ngamjo mreceive arme ya CGT Mustafa c'est chef ay koyonde gouvernement d'exil yabaki yanzo validewa donc yaboka leonge bido jarme CGT moi je suis prêt à le recevoir et kayonde joko tungeza inde hado wa kumurukaya hauna nazu de kontojo kaya ngutahera ndego kolishuka kwa hole ulatenda c'est le way wa mimi wakahenda wajue les conditions yoshinda wafanye ekale mfano bien sûr wamba kangona gouvernement et gouvernement ka waifanya iyo bien sûr lazima ngona budget lazima wamboshe wandu ben ils sont partis savoir comment faire un contrat de travail, comment rompre avec un salarié et voilà minjele wakati namna hiyo jantuona ila droit lonio ni valide banu mimzungu chabu no mudunga msigondo ne ngono voilà mimi na kanza nambe katisha Komori wengi wa Zamba shango jozi zitafsiri ranzo mdo hesa jete kunu Faransa wanrushia hakuyu ze grève ze CGT wando wa maîtrise longo ya grève donc na inu gouvernement de libération. Donc libération yo wendo libéré ha diplomatie ha grève ha manifestation donc abonge jira procheo tujali uzelewa bien ni ukaye falsa valema la kanzani on sait pas nous ça c'est des preuves formelles si kanzani on sait que j'ai fait partie du CGT na abo mi responsable CGT harmo UL ya he Paris 13e hondo ba heze entreprise hapo donc je suis responsable na inu gouvernement de libération oui chassi sikadonja rongo chizo si ba Komori si CGT si kadonji ya revalide gouvernement si fanya manifestation voilà ça c'est différent si kado valide gouvernement kwa jamba wakaenda wa valide c'est pas ça shawashangazo wa Komori kaya aba hakubalana mfarata ezo tinizoonesa zotinizoonesa saidika jazana bo wala waba wamboka ngojoka uzise question e baba nu asalinguro hondini ayi tu suivais d'accord non ban le rapport karambe anazo kweli d'accord okay ala furu journaliste jawe mkubali muhadalwa harmoi non mais il faut arrêter un peu ça c'est pas nous événement je dois pas non ba nous le quand même ngamngoma sérieux harmoi gouvernement de libération ya ngamngoma sérieux na madhamana wa HCG yone na chaîne libre wa jeunesse oui non cham
azone kaya après discussion ngarjoja rozise zalawana nasingari onao kaya ngejo humkinishiha vafanye accord namna wajokashinda wende wali libérer yo commentaire est-ce que alors c'est la démocratie nganjio harumali ala la likaunga wakomori wengi walindao uhusu yerumeri njao kumkwa saye wukite na ville parce que kuja rengo arme serikali kuja reserve wa mwa daula saye ze voti tihule yabo imanda ya mwa daula ngesa uti ule yabo dandoza hataba kabati ujua wanwenji kwamba ukafaki aizolewa kabati umjuo beti salam est-ce que vrai c'est pas le moment de quitter un navire mon mafaki mbrala non franchement non je peux pas quitter le navire si je dois quitter 2019 au wakati ja club na quitter non c'est là où j'ai na kabidi ni quitter ça c'est pas à 16 mois hein rijoka henda rionese et bilan ikao pour moi ngio positif ya ya husu emergence ngono ikao ngari wombao mwahe daula ya rinike la confiance ya shinde tena yambi ukangu ngurenuvele ila indunia oui chama sana bokaya même si opposition ngambo fubure parce que justement banu kamjelewa banu mimi njadunga e politiki inu ilini hunde poste non mimi si mwamelo kai bati na yunda ngamfanyo mmono ngamfanyo politika ya Kifaransa yinu si udunga fikira zahe muwahe daula ulio abasa ngizo njema rane za sambi ngizo njema rane za kililu ngizo njema rane za liswali ngizo njema rane za midabdala ngizo njema rane wadungabo. Donc mimi si mwana mtiti ti wono ti analyse njaka fanya politika Komoro minja jana tsao tikautawani wawe njarma politika Komoro njakiri shata mbokano je peux pas kono chaleo ti décide uka ngamjio parce que ti wono ka ngabondongo ikao ngajoka bujuse Komoro na banu sisi heni ya jahunu nguombo ende ya serve Komoro. Donc moi c'est mon objectif. Est-ce que kabati volonté ya wandu entourage par exemple ou kaya wa uzele politiquement wa parce que c'est comme madame Faki bana entourage mara madame Abdou ya zone soka jusqu'à maintenant hata mfaranta azalia jawhe wakati oui Shaban wen wakati petite ces questions hiyo que bon deux fois il a question un peu soit mani agaçant parce que tu répondais ou quand tu vas no ka azali yemruma au azali hala dahu fulani au azali ngamumjua mtumjua tidungu fikira ze fikira hizo yende ya hunde bahati azitoa sione sama maraisi wengi waone habana wono mimi njadunga politiki azali ili hunde poste non mimi tidunga politiki azali ili rifaide Komoro si ono ka c'est le seul bénévolente c'est le seul il y a unica espérance ya Komoro na toma ya Komoro autour ya he plan Komoro émergent ikao heni mndu ikao kae somo nguonoka ngabonongoza tinadi na abosa zindanziani 2024 ngarombao bafanya renouvellement ya hahe sha ngamila question ka kakatsuhenda là c'est autre chose parce que bano ndongo tinde volonté ay ndongo tinda inu ne plan chando wan la volonté politique parce que et volonté politique mwana da mgenyo ngutsaho shaha ile landwai donc bano ndoangalia azali wa mbavyo kubali oui. Ka ile landwai oui azali entourage yango biao oui upande wo oui entourage miti vumbwa sha azali oui entourage entourage ngombi ukubali kangombi sha c'est pas de sa faute c'est pas de sa faute parce que ngabo domaine zinji mtona e domaine ya he kan hein leo budget là et bien sûr kana jwa hidunga sha wono e résultat à la fin inda jone la haya parce que il kajufanya enquête ya renga sanction amadi après vous ndoko zavira nai wandu wazivita nai ngo fanya la sanction oui wojo fanya sanction voilà iyo mengo masengo ikaonga monaka ngabafanya faiblesse harma ila autorité gono izo ndongo ikawo tina azali justement
des fois ngojuziso est-ce que wandu ils sont pas là pour nuire l'image ou pour barrer la route parce que bano opposition wanu mrushinda joka opposition wanu wa contre zila fikra za azali shabale hatwari nda wala moni onda la karula la kingazi jokaya banwe ndaikuhumya mruhaku ndailolo zungoni donc ngamfikiri Imam Azali hondo tinamba bahati mbi parce que kartu jwele rangi oje ahelelea zinkungunizo ahelelea zinkungunizo zimu mao donc zimenye politika iyo mengo mazeno goikao je me pose la question à partir de 2024 qu'est-ce que je dois faire et kakatsuhenda ça veut dire quoi? Ça veut dire que nga prêt parce que vous connaissez quand on est attention quand candidat en 2024. Oui, ça veut dire que nga prêt quand candidat en 2024. Leo hamande namna mzone sao Imam Azali hakubali ukanga bo difficulté. Et ça c'est pas n'importe qui ikawe kubali uka ngwende sonai au nguro mpira nai. Unaelewa au hazikubali hafanya appel bafanya dialogue. À partir de dialogue hiyo ngabajo hansiwa une commission seni à partir de seni hiyo ngejukenda est-ce que ngotoka candidat kuna candidat justement on peut pas dire oui ou non non ngebidio njeleza ngono ngebidio à partir yabo sha code électoral irevisewa yabo mimdu fanyo parti ya diaspora sino jayo ni hade wandu banuka ngamwendo candidat nabora hantsujwa ze conditions ngono le seul condition kaunga mina dokaya tundwe bati tika vacances komori ngami harma ze liste électorale unaelewa hau donc est-ce que harma sharia shilio ngaba député mararu hunu mtona kwaja kaja validewa kwaja votewa kwa agenda donc ngabo ndongo parametres zinji kao ngebidwe mwanadamu waye yafikiri rangu ngabo condition hadani tikubali mru ni que derrière lui na Imam Azali le seul ikauti kubale fikira ngono ntujua ekangu ndo katsuenda ekaleo unambia banuka katsuenda là je dois me poser la question est-ce que je vais donner encore une autre personne de confiance ou pas unaelewa donc mimi je suis un homme politique et politique ekakweli wemdwa we acteur ngabuzinu ambition donc je cache pas yata wakati mzazi ya zamana candidat non wakati marangu non il faut pas wakati mzazi ya zamana bahi mengono mama kaulu ikawoye monesa handani sijuanze mwana woyi ya rumema siwa yanu sijuanze mwana woyi ya rumumji unu donc mimi hojuha ngamwechele ule kaulu iluka mzazi todomo ka mdo kana baraka rijohanza ta rumema siwa yayo tijati unreba tinjarumwe politique donc j'ai toujours des ambitions kena ukirini fanya politique ekakolingo fanya politique kana ambition mimi bona jahunu sha c'est dernières élections c'est voilà c'est les ambitions d'un politicien donc mimi ngebidi yo narumishi harumenti yangu sha autrement tindai ukale ungarenda umramde posto renga pesa proportioni sha mwanzo kaleo evoa diaspora ifanyihe ishanger namne kao heni mru yashindo ka bano abanga bo changement sha à condition ekale ola na mwamini katsuhenda na bola na mwamini yemzima bahi Imam Azali mais wadunga yabo non parce que je vous cache pas ntina carte ya vote ntina carte ya vote non ntina carte ya parti miti razi miti CRC miti orange ngono sha mi ngamlawa harmo société civile sha tinaujo zilwa ni keti vote sha izopia zo huja heze conditions na banuze conditions wahabiliwa dialogue ngono parmi mes conditions lazima njue esa banu mengonu mwe difference ramkazani ya politika komori hunuka hamba wa droite yabo droite ilambe demana ukajuzi na ndisaze manif zila mwanama ya enzahe ikao je le salue ikao il a eu le courage njamdunga parce que mina ila culture parce que c'est justement devant c'est pas un politicien ngono njahonde courage na yenda parce que njazoea
ile ukaya ngami verile au maudu ngami jaune c'est justement ngami ukati na ujua c'est justement le kanda nous non voilà et je répondais dire wa opposition ambao ka faki je regrette amande namna karihila izo yarendo amande izo wakada wena ye Jacques Lavani jawasaya wa alimhaji kunoka kunora compassion namba ndo yeziaza liga jo isema tsoka hawon batsoka hawra compassion namba ngo tsoka yente ujo répondre wandu wao no banu ye politique ntu fanya ukande compensewa personnellement inunga ngamfanyo ukale we komori irecompensewa e komori ipuhengayo donc mimi avant tout ndensi tant que Imam Azali ngene kapuini ngufanyo ikaweza kabidi sifanyishe ngono ngusutene ufanye politique jone mbeba nafakembela jambo kamfanya no kama nzo nifanye politique nsojofanya yo msirini unaelewa au shanduka kabati mdo joshinda yanto ile ambition yangu banu ile ambition ya politicien doka leo ji présentement les suffrages universels ou wende même chef wa mji au maire au député et kako liwe politicien là tu rêves toujours de ça donc ya role aussi si wangazija baada karja soya mruola mwanzo ya voter garjuzi sao ila namna ujoka ho avance harmwe ho soutene mwa daula batinoka wewe ngo associelo harmwe zila action zahe ya mungu tukafanya hazi ngo tukafanya politique je na lelo mwa daula kwa tu avance kwa tu reconnaisse kwa tu associer c'est ça ce qui est important donc ka kututilo hata harmwe zila action hata ila dialogue hata dialogue justement alors kingabano china wakaenda justement wano waka Marseille unaka na wajoka henda shabano wajoka pashe mardi wende harmwe dialogue shabano mwanzo namboka zemfungu ajoka kwa namna hiyo banu mimi suhambioka je suis là harmwe politique ya Azali unaelewa au tidungwe politique ya Azali chanja idunga hapost njaidunga ukaleo ni hunde ndongo fulani par contre izo njohambia upande wa Imam Azali ngabo zinji ikao katujua ngabo zinji ikao kasuheya ngabo zinji ikao Imam Azali ajohanja zifanyishihe ngudoneze ordre kasuja izo je peux rien ngono je peux rien yabo manzo namboka ekale ukati conscient ukai politique yae ngemenye wao ni entourage ngono tinasubutina mboka tampi chamanzo namboka c'est dommage ngono parce que iyo ndemba ndongo na constate sha ya joka grave ya joka nziro engeti joka wala muhaida daula de ordonnes ndongozini donc wewe bwaboka ya barua inu Azali Asumani kajejua ili waanzisha Daniel Ntwamini wambo kajepariza kajeju c'est très important emana rakamzamba parce que joki kingabo mwa wandu banu waridungao au wandu proche ya Azali Asumani ili ukaya Azali kajajua ukaya ebarua ya Fakih Mradabi ya yanzisha directeur de cabinet Daniel Azali Asumani Ntwamini voilà parce que hata ze commentaire wandu banu ngamaze commentaire ngababa ukaya Fakih Mradabi fait la politique vide c'est ndio kaya ni sokazi la résultat il a coutu reconnaissewa kutina kuti associé kuti yemo daula jusqu'à maintenant kaja paro kabati action ya régime Fakih associé le ao donc chando tsokange harma ya RDDC ba ya vice président nguano heni ajusa ngendo hunu uremwe régime abo ya mrema au Fakih Mradabi abo jo continue abwaba hamjo subutina mbe ukaya yabo yeku ketu receive mimi amiche abonge receive Azali parce que entourage amane na monesao ngwamenyo ila politique ya est-ce que les conditions afanya ozinu est-ce que zenongo afanya ozinu est-ce que bano kwatu kashendongo est-ce que bano heni mnukatina ndongo za yanzo ya fanya unaelewa hao parce que ntuona mruika uretindeza mndu hanike confiance ndudi bangu ndo mrema de kutoderere parce que leo ngombo kango nifanyo nayi mimi ka ngamrengoze risque e familia yangu ngela pizi wao gono ngamtretewa de tous les noms gono yende namne kao nganzo yone sioka ntihindu
hunelewa hau ntihindu gono yabo ntihindu kutino jonda voilà ntihindu yabo ça veut dire ka non voilà abo ça veut dire ka wo ngwamenyawe politiki azali d'accord gono wo ngwamenyawe politiki azali shati dami priorité direct voilà. Sina mwana suti ho intervenir ngarto mrengari mushileranzi mwana suti ya para ya tayari mfuvu wa rompangonu alo assalamu alaikum ngarongo sina ndobi enga onda hubi mwanyasi Namanga milio. Alo. Na mgarishileo mwana mtukufu le dzina lao. Ni Wahido. Na mwana Wahid fakimrada bingu wishilio kaona swali. Marhaba njinga rishukuri yao zelongozambishi hawe yabo au kaze zelongozambishi hawe yabo ngatibu yao ngazerekao upezwa matso jeli kasi udunge mwana nyateni wakati yanjia mbabana amanda yabo. Marhaba. Au kana ina fikira zinji ngari mwana unjikaji ya yonti pia ranguda bala hatabaha. Namna ya defende weye na kesho zinjika unga muzi sawe yao alhamdulillah umwe ushinga hajeleza shaba tu holiwa si wandu wa heze ndongozinu naam ifori uzise suala abora hundesha bahara pansi antenile ora mpari sarmaze ndongozinu rijue usanifu ya ili yake clear parce que mimru wa haswa mimru wa siasa mimru wa radhi alafu tikandani uzizika evanu fakihi yemdu evanu rumisha ubazima armwe radhi mtwamba harmwe serikali harmwe radhi rangu ojo chondo wa bavuzima halafu njue zabari nyindi ko fakihi rikana na ndongozi njira kauzifanya kunu Faransa haswa chefatu msediaka ujahunu kati wa wakili ilu likofanya hazihunu kuhusu unjilio la kakuyu ikao zihazifakiri alifanyiliazo zilika upezwa masakava la ngatifanyong hazida tina shia hizo ni mwishi yao ya zandau ya wabaha zinchahi ngini mtushe na mwelewa tukandani juka na evale zinongo raka ufanya unema kati ala kuziru nikapotunite itongeza msaidi hanomewa ministre de l'intérieur wakati wekili fakihindi ya tindazi ndongo hizo na ingu juwa ya chara mde ukana mwanama hauraki mwanama masamani hauraki amando ngwendeni jau detaye ili fakia jujolelewa no ndo adunga washamu fakia rikana kunjilio la kaku mbari harumai pale du congrès alafu renyo yo fakinde tende ya hafanyila hazi kuu ya kapandoma na witongeza itongeza msaidia hano mewa bangutika ndani usafaki ukana evanu kweli kasi nina msaidia davuni kasi hendo na kanzani juu kasi hauga ni lako ufanya zabarindo wenda taringe sali ila masaa vitu yani telongozo zikaanze namna ya fakiri itongeza shifatu hano mewa evanu fakiri kasi msaidie hauvanu mtujua kazani lewendo upando wafa kimanara nsunara mbuwa kasi tefte kasi jau hasikiriha ili wale suala ngarjola ni mshila mwenyasi mtukufu faki marabama njii manasi no usali mwando wajidunga oje pi oharmu mtukufu walio mwanamanda shukura marabama shukura marhaba hama dina mne mwenyasi usali suala eske wewe ungawe parti radhi parce que namna ya zonesa e parti radhi wako fanya hazi hunu wakana kongre namna ya zonesa bo yode waringe salio waselia mselie ne parti ya hahe wako organize ukawo horeje komore ndano mewa ministre de l'intérieur ujotsaure point oui le suala ilo suala kao comme c'est liom la bavuti oui msedie ouais ministre msedie ola kweliri la bavuzima sha je regrette mitimji namna saila politiquement ngoma mjoskuti mwambieni msaidie kweli na hotinaye tinda jantsaha wakati ilambese wakati wekililu wa organize wa bunjilio ku hunu Paris ikao wakatabuza utahasali wa Parise e partirazi donc wende waone mbude wa hunde sekuru ama mimrumbude wajawantsa wanambia ukafanya hata runde sali parce que sali rundu gymnase la Courneuve donc mimi wakati huo tunde bahati parce que wakati huo amande na waziri sabanu banumi president wa Shamash Parao APSA Association pour la santé en Afrique alafu hana accord na sina on palais de congrès donc palais de congrès hiyo tishindi tiundu sali hiyo ikawe sali no maika indarmwa 6000 euros si shindi ti Paris à 1500 euros
sha tikafanya na mshieno nono tikafanya hembude jakafanya msaidie jakafanya parti razi gono no parce que mimi charme parti razi mimi tijimsaidie namna taila donc mimi tikakubali hema notable wa hembude wa janiona mwanyasi hodari Ahmada ndo bwana tu parwa Saidi Muhammadi wa Nsaweni gono muhadi manjie gono wa mjini Nsaweni waja wa Nsaha risove leader wa he bavu parce que kanza afanye bunjili oku kuko tutamseni parce que du avantage au lieu la bavudima mwana miho bavudima est-ce que inge ufanya il m'a posé question donc wakati wote shindi tipari sa liyo et saliyo ikakute 6000 euros tipari sa 1500 donc mimi tifanya hembude esa mimrumbude mimrumwatani wa hembude ri rende service et partirazi rende service msaidie jabo comme msaidie besela nenso araru hanipara runa na ula mbseula Saint Charles and remercier ukati jibiwa o geste wafanya ila shami mimi titawane ndarumwe razi njanjia na mimi mjo subutina bo kanjanjia na mimi mjo subutina mwambe ukati na paronjia unaelewa hao ekaze parties jazi ntahe mese yonde parti kao sijoka uhara na abotuka muno wanu wakati kao gabwe manyasi mdobi hamada kao atien wonge na fonction ba harmwe gouvernement c'est là ndahula bini mbamada hu da unu assemblée wala mdo kao hansomesa wakati wo si somea hula ndaho bini college ya Mbweni hansomesa aka prof wa mfikiri wa histoire donc ngamu mjwezi kartezai mi respect donc abamanzo no sokantu one ya wandu kango harmwe partirazi wana ngabo mi histoire sagafu manzani wangu haku donc sha ye doktrini hao na ila namna ya hao kaija joshinda initongeze mimi ni aderarma ila mouvement donc upande huo ngamanzo na suire woi ya parabasa uka wala tikarande service shande mbude amjoka kweli a partir ya hele bunjilo hilo parce que riji renge ki namna taila parce que heni mdo avejo hoya haye wala vaza indini quelques jours après aparani kililu hatilo harma e gouvernement donc mimi ngamji fereshe okati shinditi saidia imbude donc indirectement yisaidia msaidie upande huo shami ncharme partia jabo kuko msaidia jana biani ncharme partia njajonjia voilà Mwana Muhammadu est-ce que ngwana element njonjeze fikiruka ya hazone sando banu avera nasomano ye haruma ye zahazi zahanyo au niveau ya RDDC ani kam japaro tsengele ya msaidie hoja hayo no parce que msaidie hoja hunu nadi ilimfanya haziba zima no msaidie ka japaro par contre wakatoa diaspora positif siparomona wano shakar jaunda satisfaction wano namne kao ze manœuvres kao zifanyisha yo mengo mwaze ndongwe kao ngam regrette haku parce que bon yamdu kao hana puissance hana influence arma et gouvernement sha amjusubutina boka kajazire ngahe namna kabidi ya zirenge donc à partir ya wakati wa diaspora positif uja RDDC ntina ila confiance yangu donc yo mengo mwazila na monesani bana usu entourage ya monsieur justement yonde ala na kanza muzise ili parce que rabanga sileonga se harmo de vérité ukaya ya harmo ko zamba ndo bana ukaya ya entourage ya la sumani wewe ngono kango maladro ya harmo entourage inu msidiange parmi non wao kaiti bora hamboka msidiange parmi au indini shazinu nelezao ikabidi bani mjifanye hazi wana donc wakomorengo yabo osi wanatiti ngwajuao shansi banu hojando somboleza ukamsaidie au mtu fulani shami minga mjoka ngamregrette parce que à partir ya msaidie ikao il a fait presque 30 ans za ministre na indini kabati héritage surtout harmo mbude tunasubuti nredeje wono kabati relève bueno, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que voilà, donc Shami Amjokaya enge j'étais à sa place, njajozifanya. Voilà parce que bon, mwanadamu de tare
mwanadamu ndo roho kana releve producteur directeur sina manyasi tsawe intervene ngarjo mshilia alo assalamu alaikum ngarongo sina ndo binga wenda hubi mwana mtukufu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh miyo para zadlu miyo yeshilio marhaba ngadu shilio manyasi mtukufu fakimrala bingu shilio marhaba menjibo ngarjibio ne zafikire kaundi zo mananyasi fakimrala bi azitekeleza yabo shanga mina mna mushkila mtito ka lazimuni mwambira hane jadi se parole yangu au harakifu mwana mtukufu mananga sarta oui au journaliste ko tustehilo haku parce que ngamjowa go hanganya haku ne lazimu mrespecte haziani kambo gurongo kabana drobo kamdote na rongowe ili wanada mojohelewa hazika ulifanywa shukrani sale handani halafu ya kadabili tena na zonjelezo shumwe mwana mafaki miu aidi zefikiraza haku askwana asarla wa koloni la wa utoto kingara nzoro njarma wewu abo heni mbikao ngubalo fikra za ukareke wewuni no timwenje shawewuni wa rongo zinji mwanadamu ngardo kasineri mampladif bo zefikiraza hemana nyasi fakimdada dikaungu siteneri ya yemu wahe dawla koloni azali asmani rimpladi c'est parce que zefikiraza mu wahe dawla kazitimbi showa mraba ndo walo wayi weka kishida ya rambuwa balungu tokatengwani haukaka jem jamanai wewe mkimia halafu mimizo na kanzani mabeni sisi wambika yao renge zefikira zino gardiva unizo rimhumilia mananyasi fakimdadadi na umwablani ukana uwavomba ukaukati azali wala hamana nazali zondrabo zefikira zahe ngizo bazimanasi sonduka ungar suteneo yeyeza hemhuwa he dawla ende bafikira ikaut kanzani mwoneseni ya ukana vanu kwa Faransa inu ni komori hatu na ingazija na vanduka ungwa jivaune zenjema za hemhuwa he dawla jekanga botena watu ujibiwa yeze fikira zahe na vanu mbabina jujiba ni majurnalisti za hazizinu kanga zifanyi wao wanrua kompate ndongo hindini zilonje na ndongo hindi zilongi sekatokirika mandamu yatokari yemu hiyo nsi pia hawatoka yemu mayonsi pia yo hata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajatwanjwa na umma shabaha tefani yahe batoka wakahungenga hapa ende hili ya dunia wana nafanyiro shaba logiki wazi ni saya dunia hino enge tahwendi ya dunia kwa namdo shtaikute kati Allah Rabbul Izzati wal Jalal d'accord ok d'accord Kausta marhaba arjurenga manyasi tena ba alo assalamu alaikum ngaro wasina ndo binga unda mwana mtukufu assalamu alaikum alaikum salam ni Habibu Mabilion naam mam Habibu hawenda hawara mananga saritari mana mafakimrada bingushini Dani tikanza juste ni saluer et volonté na ila engagement paki yao au kaya mrungurambu kaya malujanga yomenji Faransa sha hashindi hakingia rono wenji wakawa wajitole ya washangiria zani me washindi hanziani sha yeye hejini malonio na bise hasubire kao handongo kao hazifimanga hashindi hasubira atabasa kumshangiria d'accord skandani musiswala parce que nguzambo yabo kaya ekahata ho harumaze parti adere bise yo ya jui haraya de parti dardi na radhi yo karambara de umsedi na karamba msedie yende mbude totofaki hiye mumbude afutikana njuwe eza bari totofaki urumbuka nge pre ya discuter des partis politiques jo kiri adera manzima bari parti rave swala la mwando era really ngutsodo hamba daula mafiti normalement yoti respect akidamana wanzoma ya rumenti au ya lona engagement politique tikanzani monisi mbavi kwa ya ekale uhamba nge politicien haungu fane politique amono hama yu langage ya ki hambo ani swafi haukai d'accord kuna hishia mbiambe mfanye politique kwa hata yeye wae katina droit de vote yeye nge Faransa hazamba ya katina carte ya vote zabarini yatona parce que diaspora kwa tu vote donc hapo katina faida hapo ila daula ngwe ya mafiti
rainu yambao kaya haende yako elingishangiru azali awozo mbili afaka danjue haura kifu mwana mtukufu kufikirije ye droit de vote d'accord diaspora parce que quand on rendez-vous nous refanyons manifestation et mana azali ya munyurele c'est pas d'accord mwana manga s'obliger renge mwana sasa parce que rangwa saractif askirifa ki hailewa maraba allo assalamu alaikum mwana mtukufu ngarushilao mwana mafakim dalabi ngushiliyo ngarongo sina ndo benga onda hubi alaikum salam mmuda nyina ben haruma ensi ya Belgique naam ngarushukuri awono andu wardo ngao depuis ensi ya Belgique naam tikadano ne sikaye manyasiabo ilazimu ya dupezeze bondo nondo kaya mruwa mana kihili ya zone sawa yabo okaya dorongo okaya sisima opposa si wandu wa daula ya mafiti shao wadu harume daula haki tikizwa mana na waketu lazima dorenga example kanga wandu wala pizao par exemple au nga wandu wala harume ma opposa warungu wa onai yose tout à fait normal hata hunufara tangu tuona abuwa mkangu wakoza wade mana warungu wa onai wakoza wanongo zinji na bone sokange yabo harume daula yeye aminiyo kayo de daula ya kweli sisi amini uono kaya yeye katula likiwa harume ni konsa lazima ndi watanganyeze fikira zundenti par exemple de yambuka dialogue ukao si karta minu kayo dialogue ngaramba ukawa wandu wafanye josho miongoni mwizo za alama tizo mzoneso yabo kaya ngajalalikiwa na yabo yeye nguwaniwe zinungo hizo zishange yabeka lazima ndiawo nisomtangwa hai kai kuliyebwa mana urekonesewa katsi honsini makarobe au katsoju makarobe hawakatu kangu dukankarobe hende hata have hende mzuani mara zati mizi mbaru harengwa have angazija na izungu jokaya izobo amana deza kutongeza mkarobe ya rengwa mzuani ya rejizo angazija yabo yeye haukonkuliyo mwana ndukangu jone so kayeme ngoni mwema wa mano kangwa wani yao zitura zahe diaspora ekema kalima yahe katua siri azali yabongela zimeoni sokaya yeye katsuo ni hokaye yeye nge harumwe komori hawiye mwana mkomori harumwa azali njema da harumwa komori da harumwa azali ya amino zifikira zaha hokaya lejila fakimdaradi ranguva la tuunda leo nuwamza hata leo katsuo kaya azali katsumjua yawe yeye ketu lazimu ya jiari rungoze kimbuda ukaya yemrungu wa mana ilazimuo ya hisu kaya ngenezoma ya hahia leo na maudu yokaya ya waswili harumeni rungu haruma ya mitango ya kaulazimu ya shanja komori node dialogue wala barakatila marhaba ngashukuru mwana mtukufu arjushila fakihi husu intervention ndaru za jabanu mwana mfuki andani baje intervention yokaleo tsambasi na paronji arma erazi banu misimdu warankwini ngono shani ya avantage na hunda ndoka gamina ila culture ya kifaransa yabo lazima reke mafran armazi rongoa ritike arma ubitizana bono donc mimi tikati monesani banu mone arme biographie ukaya tika secrétaire général wa RDR wakati wa Johari alafu balati sa études donc tijaila fikiroka c'est le moment où jamais yawenda armaenti na rumishi donc tsende armaenti na rumishi bon tifanya biologie donc wakati ula tsende tikaula ndavini mbamba ndahu unu PNAC voilà tikafanya zihula ndamina Mohamed Hassani na Tony Tola ndavini chimiste j'étais le seul biologiste donc haziyo iyo tindio na kahuta jesami politicien tikahuta jiokale onike na fonction politique ikao wakati huo miongoni mwa difference no nao abasa tika secrétaire général shabo heni zifanisha ambassade Sultan Shuzuru akamnipara mfano ekaleo ngaba jao délégation Comore shalazima nipara ni jue en tant que secrétaire général wa RDR donc abotika wona koma parti soutenir au gouvernement et namne ko valorisewa donc alafu mitendo wakati huo njalaha sha wakati wonga mjuo président de l'assemblée Mshangama donc rende eni wakati ile unaanza sa nomination ni tilo nomination bala ketu passe donc bahambo ka comme fanya biologie enda hu pharmacie wende wa laboratoire donc wakati wote ndesi fanya zo laboratoire 9 mois après les conditions tsono kazi kantiti parce que tikafanya zinda mina muhadishe wakati wa directeur donc tirejei gono hunu Faransa jasifanye bila si hunduka emana nasu
shinda nafuzu kabati mndu kachinde chef de file wa herazi wono yo lazima nzambe parce que voilà question jabala njakanza nzambe wono shazi ni tia hindi ni koma leo mwanambude ya jahunu chef de file wa herazi au wakati umesela kejaka de mrulo ne gouvernement sha kasuk passe donc yundo kabala ndabona tsubiro muno ni hahe na balo wakati ulamira hami tsumjua sha wakati wote kujua president de l'assemblée parce que ndio jahunu France donc zenongozi la zini zikase rêve yangu parce que kanza na rumshar mwenzi voilà ani bloque oui clairement oui voilà c'est msaidia ministre msaidia umejisaidia bloqué wakati huo ya premier ministre Njamawe Swamani Mohamed Abdou donc hani bloqué parce que njenda parce que c'est wakati waka difficulté entre mshangama na wao na gouvernement donc moi j'étais victime voilà ulati udwa maana donc tijaka jahisa sharkane diaspora positif ujabaha menguru mazeno weka katsu passe da ula fitina uliyo bien sûr parce que là njomba gouvernement uliyo donc voilà donc abakabati ngo zajo passe son mwazali au son mwandwanwa jina batine mjomba donc minti mwana mtiti alafu c'est ministre voilà msaidia de bloquer armée accès banu izo tinongo zadishana non izo tinongo zadishana donc yone mano kaya mtuwa na wakati kawa mjokenda nafanye politiki damina mrujuo parce que wote mrikao ngwanze komori au ngwanzo enti hae au ngwanzo lebavulae voilà donc important pour habavudima shabano anupia tsawa miti wono harumwemba jini ngabo deputy tolo para bakari sheni wakati convoquer ma cadre wa hemba jini nguwengwe wende unaana wa hadisi ula assemblée harumwembu de hatuila ne bavwa mitsa mihuli jamais na abo plus de 30 ans ngasina wandu walo harumwe gouvernement donc c'est pour vous montrer que ngabo différence harumwe bavu na zila roho za hatu quel intérêt ministre umejimsaidia ya bloquer non tu vois justement il y a des questions ka ngabandu ko kubali relève ngabo ko kubali relève voilà donc abo izoti nongozo fanya dessin wandu elewe donc yoti nongo bantu bona bao ngamjoka ngudungu abo en direct shalazima rionesa banu c'est le moment uka rambia la vérité voilà donc d'accord madame Abdou kabadi mana fakimbrada biwono namna intervenir armai intervention yahe intervention zinjia zamba na Said mwana Said analyse leo hamande namna razo ne saranzo mwandoni ukaya lelo et émission nzuri kai moment de vérité des accueillis donc mwana mafaki amfikiri ukaya ha répondre namna et titre ya annoncewa ranzo mwando parce que handani fakihi kukubali parce que riwono ye courage ya mwanadamu amungo ne volonté ya loniyo kusu ye roho yahe nizimfuza ya jitolea harmu mwa daula azali asumani donc katsina katwishia ndongoyo fakihi katwishia ndongoyo iyo ndongo ra remarque uka fakihi katwisha ndongoyo mruhambo mrumdeyo mrumwimilio katina ya honda katutse hayazijue hamba ngusutweno azali asumani hata 2030 parce que ngu amini ze fikira za azali asumani hata nangu zi amini ze fikira za uka azali ngena fikirana ngena fikira njema malgré zila wala ila entourage ukawa matero ngomnenyela politique voilà izo ndizo ya hamba ya unesabana unesokaya bisho ale wangu kubali ukaya ya entourage wa wazingiza azali asumani ihazi waifanywa nai atazaliwa yengu zambo parce que hao nesumfanyo wahekan wahesalaka daula towe budget nao wasankada wafanya izo wakahanda donc sindizo bahi yengu nokaya imana zihazi zaha yeye personnel ya siasa yahe personnel itso avance de entourage ya azali asumani nafikiri que nde bano aussi sivano rareté c'est surtout il vient juste de finir que malgré oandwa bloquer ces ministres umedim sedi hamchombole shaya hakuyo hamchombolea ministre msedi ya shaya hamone savanu kaya ijokiri ke msedi ngudungo ye emission inu shaka na ujua yake kazamba parce que ngone sokaza ndo msedi azifanya na zote za leo hazone sandoka hazandisa hale sa hamampeshe posto yakatsa haya nikiwayo donc abo ha continue hatawa msedie ngone sondoka izo afanya okesizo amana parce que katuanza maudu bakerele vya hae harmwe mbude voilà. Shangu tuanze kaka haroha abobahi abo region isayangamia na iyo
sinde siasa ya fakihi siasa ya fakihi ranzo mwando zefikira za hae yemnu politicien yahanza zandongo zende haruma hatua njema ani zandongo zende ndo eka fakihi haro hafanya hazi hataro shabake mwananya yarengere levu ya heze fikira hizo donc afikirika hiyo ndemano wobo ko manama Said riretene donc rija haku yuro ne sando ula usikitifu okaya fakihi mradabi yabe hebarua iliaone sokaya ya RDDC kwa tu parwa kwa japarwa harmwe dialogue barwa yo kejejibulu haonesa pas uniquement RDDC chez le cas il fait partie no andukao wa defendo et diaspora la fikra zaimu daula kwa japarwa donc ye haone sokaya toujours nguo sokaya inu de entourage ya Azali Assoumani kati zambando tamba ijokiri ekebarwa inu Azali Assoumani kachejua yonde maana bako rifanya kusudi rionesa ili wando warudungao waone sha yeye faki ngono kaya kabatsi namna ya job de courage ngene volontaire malgré que c'est vrai c'est la regret ya usedia zefikira za hemwa hedaula parce que yengu sutene fikira nei wando atishangaye ezambawe ezidwa ya lapizi wao kabanu yeye katutsa haposto izo tizo atahao eka posto ngenizo bizambandro amgono ufanyazi hunu ngasina wakati mwinji amgono emeshahe ngaidao shaye hajohanza ekomori rengele izo dezefikira ya ziwani yao hajohanza zefikira ya zambao ya participe harmwe action ya regime ya Azali Assoumani hamade haliboko ngwamini zefikira za Azali Assoumani donc hajohanza wa zila action ya participe physiquement cha malgré entourage ya regime yimbalilia katushida ya perse ya wasili hata omwiso Said harikubalia ukaya Azali hajahunu noka japaroshinda ya mwana Said donc afikirika ya wandu wadunga emission leo welewano ila vision ya mwanadamu bongo kayenge integre katina mbandongo yo jongu menya hata ya décourager hao hanza zefikira za Azali Assoumani uzamini nangu zamini c'est surtout la preuve en ce cas et Azali Assoumani est candidat kana ou présenter candidature on a présenté candidature donc waru wajo wona 2024 et ka Azali Assoumani est candidat ou kakati candidat abonda wo yeye ya jojo prononce donc et mwanadamu mwana Said afikirika ya leo wanuele wakaya fakihim dad oimru fidèle il est fidèle ya Azali Assoumani jusqu'au bout donc malgré ces maladresses zibira au harmoi entourage malgré que Azali Assoumani kajaparu mona rangu ya msuteneyo malgré zila kula zila insulte kayo subise haruma ya réseaux sociaux natina parce que ngari nao hajibu babi leo donc voilà donc afikirika ya wandu wakaurindunga banu welewando mwanama Said sujwa kabaho ngabona ngozejeza haruma ya intervention shafirikano welewa ri resume namna zandugo za vira banu mwanama Said mwana Mohamed Abdou Fakim Mradabi kaja donné cadeau et opposition non kaja donné cadeau hata haone sababu kaya toujours opposition ngwatsabu hao zanongo wafanyao yohamando watsabu hao parce que haonesa yerolo ya CGT boko yeye il fait partie ya CGT amwano le longu honokaya yeye gouvernement wandu wajida hiyo kango gouvernement de libération et CGT ndo harende Eona ngondo watsando kwendi karitsujua iwala ngondo watsando après on peut pas reprocher parce que kaure mahakuye gouvernement ya de libération ya ziko comme quoi tu bouger quoi le wa bouger yo aritina ngarundo critique d'après faki ngone sokaya na wa bouger namna nyindo jina shatsindo henda waone CGT parce que CGT wala ila syndicat yeye il fait partie ngujuondo hata même harambia banu ukaya ngujenda ya unanena emruwa unanana yola parce que la Jean Pascal parce que la collègue wahe donc ngumjuondo wo parana ili ya juwe izo akahamba shaka tuona faida hata en gouvernement hata hende hata haritsongole shaya eshe libro ka kijeka Vladimir ka shaya bugaruhambia ukafaki c'est faux ndio kutsena haki hedi mbujo ripara eshe libro singarjo répondre rende ra expose ezibirao mwana masa quel est pourcentage d'unica mwana simba faki mradabi mshie eloquence ya kahito banu faki fadabi ya bono ya onesa toujours ka il est fidèle hedi yoka ya wanwenji
wakafikiri kama mfakile longo jambe c'est fini na azali asumani mais non c'est le contraire ngeya ha double c'est wakauliza ha double zenvuyu donc n'essayer bon émission ça même d'essayer émission ilungwa rwalo hunu rwalo komoro ngwa jopelewa ye message fakimdada